Alors on passe. La thermogénèse et thermolyse. On a droit à la thermogénèse ou la thermolyse ou les stratégies lidéraux les animaux pour vivre, La thermogénèse et thermolyse conservent sa chaleur constante et un défi permanent. Défi pour les animaux homéothermiques. باش ان l'animal يحافظ على الحراره الجسمانيه ديالو وتبقى كونستون تبقى فيكس هو واحد التحدي اللي ديما كيعيشوا هاد l'animal. Pour cela de nombreuses stratégies ont été développées. Alors باش ان يبقى pour l'animal انه conserver la chaleur constante, il propose ou il développe des stratégies. Parmi ces stratégies, le développement ou la développer une isolation thermique importante. Il y a la pilosité du yak ou les plumes des oiseaux. Et là, le développement une isolation thermique importante. L'isolation thermique, qu'est-ce qu'on عند لا بيلوزيتي كتسمى لا بيلوزيتي دو ياك اولا كنلقاوها في لي بلوم ديال لي وازو مثلا دونك لي بلوم الريش ديال لي وازو تصوبوا كاينين دي زانيمو داروا الريش باش انهم يكونسيرفيو لا تمبيراتور ديال لا تمبيراتور كوربوريل خلاو الجسم ديالهم ولاو كينتجوا برودكسيون دو بلوم كينتجوا الريش باش يبقاو سخونين. هنا غنلقاو بزاف ديال لي زانيمو داروا الريش وكاين اللي دار الزغب مثلا لي سانج داروا لي بوال باش انهم يحافظوا على لا تمبيراتور. دونك هادو دي استراتيجي بتكروهم لي زانيمو باش يعيشوا باش ان ما تقتلهمش لا تمبيراتور سوا لو بيسمون ديال لا تمبيراتور لا ديمينيسيون دو تمبيراتور سوا لوغمونطاسيون ديال لا تمبيراتور. هو اخترعوا دي استراتيجي. Alors, la stratégie de développer une couche épaisse de graisse, les baleines ou l'ours. باش ان هاد لا استراتيجي كتكون في الاقطاب في لي بول نور اي لو بول سود. دونك في القطب الجنوبي او القطب الشمالي كاينين هاد لي استراتيجي كيديروهم لي بالين. دونك الحوت الازرق لا بالين ديفلوبات le muscle la peau ديالها ديفلوبات لو تيغمون ديالها وان خلات ان تكون واحد لا كوش بلو ايبيس ديال لا غريس ديال الشحمه. développer un système sanguin adapté. développer un système sanguin adapté. هذا لو سيستيم sanguin adapté عند من كيكون وشنو كيفاش كيتدار. comme le loup ou les oiseaux dont le sang descend vers les pattes réchauffe le sang remonte vers le corps. Donc, هاد لا stratégie l'adaptation ديال السونغا باش يخليو لو سون سخون كيديرها لو هو داك الذئب ولي وازو كيديروها بار الجنحين ديالهم باش انهم كيتحركوا كيخليو الدم يهبط حتى الرجلين كيسخن وكيولي يرجع للقلب. هذه parmi les stratégies. La stratégie numéro 4, développer une couleur de peau adéquate. Les animaux développaient une stratégie dans laquelle ils colorent son peau. Alors, deux couleurs, la couleur noire, ou le noir et le blanc. Le noir absorbe les rayons lumineux, l'ensemble des rayons lumineux visibles, et le blanc le réflexe. Donc, si des animaux ont une peau noire, alors ils absorbent les rayons lumineux. كيشدوا ديك لي ريون لومينوز وكيخليو ان داك لابو ديالهم ديما يبقى سخون. A une peau blanc, leur peau est blanc, elle se réfléchit. Donc les rayons lumineux se réfléchissent. Non, les rayons lumineux كيتعكسوا
فاش كيجيو لي غيون ليمينوز كيعكسهم هو هذاك لابو كيعكس لي غيون ليمينوز باش كيبقى غاردي لا تمبيراتور ديالو. هادو دي استراتيجي بور غاردي لا تمبيراتور corporelle. Donc l'adaptation, parmi l'adaptation, des stratégies à vivre, des stratégies pour réguler la température corporelle. Donc, on continue. Développer une vie de groupe. Et là, développer une vie de groupe comme les manchots empereurs de l'Antarctique. Donc, il y a les animaux, les manchons هما البطاريق les pingouins داك البطريق les manchons كيكون خلاص كنعرفوه انه كيكون في les milieux à une température très bas, donc les pôles du nord ou du sud في القطب الشمالي او الجنوبي غادي يكونوا هاد البطاريق ولكن ابتكروا ديفلوباو واحد لا استراتيجي دو في انصومبل دو في اون جروب. وكيفاش كما كتلاحظوا ان البطاريق كيكونوا عايشين بزاف ديالهم في بلاصه واحده، ما كتلقاش واحد هنا وواحد في واحد البلاصه اللي بعيده، دونك كيكونوا متقاربين بزاف. دوك التقارب ديالهم كيخليهم ان بداك لي رياكسيون اللي كيديروا دوك لي موفمون دوك الاحتكاكات اللي كيديروا لي فرونطمون اللي كيديروا واحد كيقيس واحد هادوك كيولدوا الحراره وكيخليو لا تمبيراتور كيخليو لهم واحد كيديروا لا ريغولاسيون ديال لا تمبيراتور ديالهم بهاد لي موفمون بهاد لا في اون جروب كيعيشوا اون جروب باش كيحافظوا على الحراره ديالهم. هادو بارمي لي استراتيجي. Alors la dernière stratégie adapter sont exposés au soleil. هاد l'adapter ou exposé de soleil هادي l'exemple ديال لي زومان. مثلا l'exemple ديال لي زومان اش كيديروا l'exemple ديال لي زومان c'est exposer lorsqu'on a froid, se mettre à l'ombre lorsqu'on a chaud. donc الا كنتي حاس بالحراره سخون غتمشي للومبر غتمشي للظل. الا كنتي حاس بالحراره اولا سخون بزاف خاصك تمشي للظل باش تريغلي لا تمبيراتور كوربوريل. هادو عند بليزيور انيمو كيديروا هاد لا استراتيجي. ولا سي اكسبوزي لوغسكون فروا، ولكن فاش كتكون نتايا بارد خاصك تمشي تسخن، غتمشي تتعرض للاشعه ديال الشمس اولا بحالنا لي زيتروما كيشعلوا الشوفاج. دونك هنا لي زانيمو ما غايشعلوش الشوفاج ايفيدامون، غادي يمشيو البلايص اللي فيهم الحراره اللي فيهم لي غيو ليمينوز دونك الشمس باش انهم يريغليو لا تمبيراتور ديالهم. دونك هادو دي استراتيجي ce sont des stratégies développées par les animaux pour réguler la température corporelle. عندي واحد لا كيسيون. انا عندي 6 ثلث. دابا مثلا هاد لي زانيمو قلتو غادي تساليو دونك الا غادي تساليو عايش مع اوروبا انت ماشي مشكل، خلي حتى الحصه الجايه ونخدموا هذه ونديروا ريزومي ديال هذا الشيء اللي داز ونديروا لي كيسيون ماشي مشكل. دونك عطينا لا كيسيون ديالك. مرحبا صافي حتى الحصه الجايه باش نبدا الحصه ديال لا كيسيون. لا ماشي مشكل عادي. دابا عندك لا بالنسبه لهاد لي زانيمو اللي بالنسبه لهاد لي زانيمو هادو فاش يكون فصل فاش غادي يكونوا مثلا في شي مدينه بارده غادي يمشيو لشي مدينه سخونه باش يسخنوا باش تعرضوا اشعه الشمس. وهادو كيديروهم الطيور المهاجره. داك الطيور المهاجره كتعرفيهم كيمشيو من قاره لقاره على حسب البلاصه فين كاين لا تمبيراتور. دونك فين ما شداتهم البروده كيخرجوا من ديك القاره اللي كيكونوا فيها اولا داك لوندغوا اللي كيكونوا فيه وكيمشيو لقاره واحده اخرى اللي غيكون فيها الحراره باش يبقاو عايشين. سينو غادي تكون لا ديسبيراسيون، غادي تكون الانقراض. دونك هادو لي استراتيجي كي اون ديفلوبي بور فيفر. شكرا. مرحبا جو طون بري.